वेलकम टू बौर कप पिड़ी। गत एपिसोड रे कहिथिली माँ लक्ष्मी काहींकी कोप करंती मने अछि? हाँ, माँ लक्ष्मींकर अनादर कले माँ लक्ष्मी कोप करंती। एथर तुमको कहिबी माँ लक्ष्मी तांको भक्तंक पई कौन करि पारंती। हाँ बो, जगन्नाथंक अभिशाप कथा मध्य कहिबो। धनेश्वर साधवंक घर अवस्था देखि माँ लक्ष्मी दुखी होई जाइथिले। एथर से श्रिया चंडालुणी घर को जाइथिले। श्रिया चंडालुणी चंडाल जातिर थिला। पूर्व काल रे एही जातिर लोकमानंकु अछुआ मानुथिले। अन्य माने तांको हातरू पानी मध्य पिउ नथिले। किंतु श्रिया चंडालुणी माँ लक्ष्मींक व्रत कथा बुझी घर द्वार सफा करी झोटी चिता पकाई माणबसा गुरुवार व्रत करिथिला। पिठा पणा मध्य करिथिला। तार भक्ति रे संतुष्ट होई माँ लक्ष्मी ता घर को जाइथिले ओ तार घर धन धान्य रे भरी देइथिले। तार हाथ तियारी पिठा मध्य खाइथिले। एही कथा बड़ भाई बलभद्र जानिबाकु पाइले। माँ लक्ष्मींकर अछुआ जाति घर को जीवा सेठारे खाइबा तांको पसंद आसिलानी। से सान भाई जगन्नाथंको आसी कहिले तुम स्त्री आउ श्रीमंदिर भीतर को पसी पारिब नाही। जगन्नाथ पचारिले कौन पाई लक्ष्मी एमिति कौन भूल करिछंती। बलभद्र कहिले से गोटिए अछुआ घर को जाइथिला। से निजर धर्म भ्रष्ट करिछंती। मो घरे तांको पई जागा नहीं। जगन्नाथ बड़ भाई को नेहुरा हेले कहिले एथर लक्ष्मी को क्षमा करि दियंतु। से आउ आगको ए भूल करिबेनी। बलभद्रंकर किंतु गोटिए कथा लक्ष्मी एठारे रहिबेनी माने रहिबेनी। जदि लक्ष्मी रहिबे तेबे बलभद्र श्रीमंदिर छाड़ी देबे। जगन्नाथ बा कौन करिथान्ते? एपटे स्त्री तो सेपटे बड़ भाई। माँ लक्ष्मी श्रीमंदिर को फेरिला परे जगन्नाथ तांको कहिले बड़ भाईंको आदेश तुमे एठारे रही परिबनी, घरु बाहरी जाओ। माँ लक्ष्मी पचारिले मोर भूल कौन? जगन्नाथ कहिले तुमर भूल एहा जे तुमे श्रिया चंडालुणी घर को जाइथिल। माँ लक्ष्मी कहिले मु तो आपणकर अनुमति नहीं मो भक्त मानक घर को जाइथिली ओ श्रिया मोर जणे बड़ भक्त। जगन्नाथ कहिले तुमे कौन जानिन श्रिया चंडालुणी अछुआ बोली? माँ लक्ष्मी कहिले सेथिरे असुविधा केउठु रहिला? आपण मध्य दासिया बाउरी हातरू नड़िया नेइथिले। से भी तो अछुआ थिला। त्रतया जुगरे रामंक रूपरे आपण मध्य सबरीर ऐठा खाइथिले। सेथिरे तो किछि असुविधा नथिला। आपण आपणक भक्तर पूजा ग्रहण करि परिबे, किंतु मु मो पूजा ग्रहण करि परिबिनी। ए कण आपणकर न्याय? जगन्नाथ कहिले मु किछि करि परिबिनी। एहा बड़ भाईंकर आदेश। तुमे श्रीमंदिर न छाड़िले बड़ भाई श्रीमंदिर छाड़ी देबे। मु ताहा चाहे नाही। माँ लक्ष्मी रागी गले ओ कहिले मु तुमको अभिशाप देउछि। मते घरु बाहर करी आजिठारु आपण दुहे लक्ष्मी छड़ा हेले 12 वर्ष पर्यंत आपणको अर्णर दानटिए मिलिब नाही। बरं जेउ दिन आपण चंडाल हातरू खाइबे सेबे जाई ए अभिशापरु मुक्त पाइबे। जगन्नाथ मध्य एही अभिशाप को ग्रहण कले। लक्ष्मी चली गले। श्रीमंदिररु सबु धन संपत्ति सह रत्न पलंक मध्य गायब होई गला।
ଛପନ ଭୋଗ ଖାଉଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ମୁଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ସୁନା ମୁଦି ପିତ୍ତଳ ହୋଇଗଲା। ଯୋଗୀ ବେଶ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଯେ କେହି ଭିକ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲେ ଯେ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲା। ଖଇ ବାଲାଠାରୁ ଖଇ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଖଇ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯୋଗୀଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଅନ୍ନ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କହି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏତେ ହୀନସ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଖାଇବୁ? ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବୁ? ଜମା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ମହଲଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ଚାଲ, ଆମକୁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଥିବା ସଖୀମାନେ କହିଲେ, ଆମର ଚଣ୍ଡାଳ ଘର, ଯଦି ଚଳିବ କୁହ। ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ବଳଭଦ୍ର କହିଲେ, ଆମକୁ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ସେମିତି ହେଲା। ସବୁ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗା ବଳିଆ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଚୁଲି ଜଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ବା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଶେଷରେ ବଳଭଦ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ହାତରେ 56 ଭୋଗ ତିଆରି କଲେ। ଜଗା ବଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା। 2 ଜଣ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏହିପରି ଜଗା ବଳିଆ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ବାବାରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ! ପୁରା ସାବାଡ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ହତାଦର କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନାରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଓ ଜାତିଭେଦ କରିବା ବହୁତ ଭୁଲ କଥା। ଭୁଲ କରିଛ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। କ'ଣ ବୁଝିଲ? 200K ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟର 10 ଜଣ ଲକି ୱିନର ହେଲେ ଶୁଭମ, ଅଙ୍କିତ, ରିଚାରାଣୀ, କ୍ଷୀରୋଦ, ରାଜେଶ, ଅର୍ପିତା, ଲିସାରାଣୀ, ସାହିଲ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ବିତା। ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସବୁ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଗପ ପିଢ଼ି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ।